Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Hii ambapo unasikiza ni Baraka1 TV, kipindi ni habari na maelezo. Tuko tarehe 24 mwezi wa 7 2026 na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabongo. Umoja wa Mataifa umeweza kutaja M23 kuwa kama kikundi cha yani mashine yenye iko informal kwa ajili ya kuweza kusaga maisha ya wananchi, ikiwa na maana kwamba M23 ni miongoni mwa makundi hatari zaidi kwa kutokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa yataka Umoja wa Mataifa kuweza kutumia resolution D773 kwa ajili ya kuweza kumalizana kabisa moja kwa moja na magaidi wa M23. Na hii ni kutokana na kile ambacho Umoja wa Mataifa umeweza kusisitiza na kusema kwamba ipo tayari kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia malengo yake ya kuweza kuondokana na hali yenye iko inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile katika uwanja mbalimbali wa mapigano kwa sasa kumeonekana kuna utulivu kwa jioni hii ya leo. Pande zote Masisi pia Minembwe 0.0 mazingira yanaonekana kutulia. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado wanaendelea kuconsolidate maeneo yao na udhibiti wa maeneo yote ambayo wanapatikana, huku pia harakati za kuendelea kutumika kwa ajili ya kuweza kurejesha maeneo ambayo yameingia mikono ya M23 yakiwa bado yako yanaendelea, na huku serikali ya Kinshasa pia ikiwa inafanya mbinu za chini juu ili kuweza kurejesha usalama kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo na mengine pia utasikiza ujumbe kutoka kwa Dawa ya Panya, kamanda Dawa ya Panya, na vile vile taarifa kutoka kambi za Kavumu. Tumeweza kuongea na moja kati ya watu ambao walikuwa ndani ya kambi ya Kavumu na ametuletea revelation yenye iko tofauti kabisa. Kavumu ambao wanapatikana pale ni watu wa aina gani na kwa nini wanalazimisha kila wakati wanataji kuweza kurejeshwa nyumbani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kuna ukweli hapa ambao umejificha na tutakwenda kusikiliza hapa kupitia Baraka1 TV. Matangazo haya unayapata vizuri sana kupitia Mutule FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile vile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Mzalendo na hata pia kuendelea kuisupport Baraka1 TV na pia Mwangaza TV. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Karibuni sana, na mimi ni ndugu yako. Tuanze na taarifa hizi kutoka kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa. Baraza la Umoja wa Mataifa wameweza kulitaja kundi la M23 kuwa kundi hatari kwa kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mara nyingine tena imethibitishwa kwamba M23 ni sawa na mashine ambayo inatumika kwa ajili ya kuweza kuangamiza wananchi wasiokuwa na hatia, na hivyo serikali ya DRC imeweza kupigilia msumari kwa kutaka baraza hilo la Umoja wa Mataifa kuweza kutumia ile resolution ya D773 kwa ajili ya kuweza kuondoa kabisa M23 na vile vile kuweza kuvuruga kabisa mahusiano ya Rwanda na M23 na serikali ya Rwanda kuweza kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza ya Umoja wa Mataifa wao wamesema kitu gani? Hapa kuna mkanganyiko kidogo, na katika huu mkanganyiko kidogo tuna kila sababu ya kuwaleteheni kile ambacho kiko kinaendelea ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wametoa resolution mbili muhimu, na hizo resolution mbili muhimu zipo kwa ajili ya kwanza ziko na condamnation yiko direct ya M23. DD pia ziko na mamezure ambazo zimetolewa kwa ajili ya M23. Nations Unies EOPEC, Umoja wa Mataifa umeikondane M23, umekondane acteur ya M23. Etats-Unis vile vile imekondane Rwanda, imekondane baadhi ya bakteri ya Rwanda. Donc kwa hii sanctions zote zenye ziko deja na impact kubwa kwa kuweza kudestabilize grupe ya M23. Lakini sasa changamoto yenye iko hapa ni changamoto gani?
Kwa nini Nations Unies wakati inazungumza kutoa masanction dhidi ya watu, Amerika pia inatoa sanctions dhidi ya watu, lakini hawa watu sekomsi hawaguswi na hizi masanction. Sheria ambayo itatumika na Nations Unies haiwezi kumkamata Corneille Nangaa, hapana. Ama Amerika haiwezi kumkamata Corneille Nangaa, hapana. Lakini kama watalazimika hivyo, watalazimika kwa matakwa ya Amerika wa wenyewe. Lakini wenye wanaweza kutoa hati ya kuwakamata hawa watu ni nini? Ni mahakama ya kihalifu ya kimataifa La Haye, ICC. Na sasa hivi kesi iko inasikilizwa, wanaanza kuexamine kesi ya DRC na Rwanda kwa mahakama ya kimataifa ya kihalifu. Kesi hii ambayo iko inaanza kufuatiliwa ndiyo itakayotoa mustakabali, itakayofungua njia ya kusema kamateni fulani, kamateni fulani, kamateni fulani, kamateni fulani. Na hiyo mahakama ya kihalifu ya ICC ndiyo itakayoleta mwangaza thabiti. Umoja wa Mataifa uko na mamlaka ya kusema kuanzia leo hii nchi fulani kwa kuwa inashindwa kufuatana na taratibu za Umoja wa Mataifa, basi tutatumia vikosi vya Umoja wa Mataifa kuweza kuikontrol ile nchi itoke. Na hiyo ni resolution ya pili yenye ilikuwa sinye, pia ilitolewa na baraza la Umoja wa Mataifa. Wanasema ukazu Rwanda inakataa kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watatumia vikosi vya nchi wanachama na pia nchi wahusika kuweza kuwalazimisha wao kutoka. Kwa mantiki hiyo kutapiganwa, sibu tunaelewana pale, kutapiganwa, vita itaamka kati ya vikosi vya Umoja wa Mataifa, vikosi vya FRDC vis-a-vis na vikosi vya RDF M23. Tumekuwa tukisikiliza madiskuru mbalimbali za M23 na nimeguswa sana na diskuru yenye Bati Musanga, gouverneur iletre wa M23 wa Nord Kivu. Alikuwa anasema kwamba sisi tu tunapigana juu, na kama tu tunashinda hii vita, Kisekedi anatushinda armema, Kisekedi anatushinda effective, Kisekedi anatushinda vyote. Lakini jua nini tuko tunamshinda Kisekedi kuvita? Ni juu tuko na vitu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza, tuko na Mungu. Unasikia? Sikia gisi M23 iko nasema. Kitu cha kwanza, tuko na Mungu. Huyu Mungu anajua koze ni tuko tunapigana ni koze nye iko noble. Donc Mungu anaapuye M23 ibake, iibe, iue, ifanye mapiaje, iharibu nchi. Mungu anasutenire ile selo yeye Bahati Musanga. Na ndio maana unaona hawana silaha, lakini wako wanapata silaha kutoka tena kwetu sisi serikali. Kabla sijaingia point ya pili nyalise aligusia, niseme tu hii point ya kwanza. Kama M23 iko inaganye terrain, ni juu ya usaliti ambao uko ndani ya FRDC. Na kama mko na ushuhuda na mko na uhakika na mko watu wenye kuelewa, ile mixage na brassage tulifanyaga leo ndo iko inatukuteshe. Tusiwe tu wepesi kukurupuka. Wewe unafikiri walingizaga wanajeshi wangapi wa Kinyarwanda mu FRDC? Hadi leo kuko wengine wenye majina yao sisi hatujui, lakini wako wanatumika ku service ya Rwanda. Unaletoa huyu, unamtia huyu, kumbe ni wale wale. Unatoa huyu, unatia huyu, kumbe ni wale wale. Sawa? Kitu pekee ambacho kinaweza kutusaidia hapa ni kukamata ile listing ya watu wenye walitoka mu CNDP, watu wenye walitoka mu RCD, wenye walikuja na AFDL. Tuone majina ya wale watu, ile listing yote isomwe, fulani fulani iko wapi, bakuwe identifie fulani ni fulani fulani fulani, ti wale wote, akuwe Kongole, akuwe Rwande, akuwe Ugande, akuwe Burundi,
akuwe Somalia, Sudani, wale wote wakamatwe, ile listingi yote. Kisha sasa tukishawajua ase ndo hawa ndo huyu yuko ku 33e region militaire, huyu yuko ku 3e zone de defense, huyu yuko fazi fulani, wale wote wakiwa identifié, ndo sasa wanaanza kuwa remplacer, wanakuwa ni basoda benye abana fonction. Anaenda kuwa ni colonel mais iko sans fonction, ni major general iko sans fonction mais iko na titre. Me kama hatujafanya hivyo ni bure kabisa. Ndio maana ni wape defi moja, M23 haitushindi kwa gisi wao walisema sema juu wako na Mungu. Hakuna Mungu mwenye M23 iko naye juu. Mungu n'a jamais été corrompu, et Mungu n'a jamais été kwa upande wa mtu mwenye iko na uwa watu bila hatia. Ule sio Mungu, bali ule ni Mungu. Mungu wa mbinguni ambaye tuko tunamuomba, Mungu yepeke anajua relema ke nchi yetu iko inaingia, iko na sibir hospitalite yetu nisi tulifanya kwa Banyarwanda. Kufungula mipaka yetu, kuwapokea wageni nchini kwetu, kuwakaribisha, kuishi nao kama ndugu bila ubaguzi, bila kuwakamata, bila kuwabana. Tunawauzishia ardhi yetu, tunawapatia miradi yetu, tunawaweka watu wetu wa karibu. Leo tunasibiri, na hii kwetu ni funzo kubwa ambayo tukimalizana na hivi haitajirudia kamwe. Leo Burundi banatoa makarte, kuko carte document pour étranger, na unasema kila étranger mwenye yuko mu Burundi aende anunue ile carte wapi? Kupafe ku direction générale ya migration. Kupafe ndo aende anunue ile carte ya burefi ya étranger, kwamba mimi niko mgeni naishi Burundi, uko kuna carte kwamba wewe ni mgeni. Lakini sisi hatukufanyaga hivyo kwa Wanyarwanda. Walikuwa na makarte pour réfugiés, mais zile carte hatukuwa tunazitenire en considération, tulizikamata kama mzaa tukatia muluenge. Leo tunaanza kupeye ile mamalere zenye tulifanya. Kwa hiyo hakuna Mungu mwenye iko ngambo ya M23 isipokuwa tu ni upuuzi wao. Kitu cha pili, alisema ke wako na determination. Hapo ku determination ndiko naweza kukubali. Determination musansa nyingine ni kwamba wako na vision, wako na objectif. Objectif yabo ni kuweza kukamata est ya Congo. Objectif yabo ni kuweza kuinfiltrer, kuidominer Congo. Objectif yabo ni kuchukua Barwande kuwafaire kuwa wa Congolais. Ile pale nakubaliana na Erasto Musanga Bahati 100%. Ile ndio kitu ambacho wao wako wanafia. Waongeze maefektife ya Banyarwanda mu Congo, waingie mu institutions za Congo, waendelee kudomine kama hivi. Unaona, ushafikiria avec infiltration yenye tuko nayo ya mixage na brassage mu FRDC, mu la police, mu DGM, mu Assemblée nationale, ku Sénat, sawa, ba DG ya entreprise. Kisha tena tuchukue tena hii law nyingine ya M23 tena tuingize tena mu arme, tuingize tena mu DGM. Unafikiri tutakuwa tunatengeneza nchi ya aina gani? Donc Congo itakuwa mixe na Banyarwanda, itakuwa ni pays yenye iko na mixage ya Batusi na Bahutu, na hatuai kuwa vile Batusi na Bahutu mu Kongo sema kuko ile race ya on dirait que tuko na tuko banani yasonoka na ba Kenya. Kenya kuko ba Sudan, ba Sudanese, ba Somalien na ba Kenya. So baloze ingiliana bamwe bakawana. So unakuta Mkenya ni ni Muhutu Mubantu, ushone Muhutu Mubantu. Ukienda Turkana, county ya Turkana, kuna watu wa Turkana chukua na Wasudanese, ni watu wenye wanaendana hivi, sawa, hivyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kuweza kuevite haya mambo yasijirudie. Nilikuwa nazungumzia sana na kambi ya Kavumu. Hebu tusikilize ujumbe huu mzito kutoka kwenye kambi ya Kavumu, kwamba hawa watu wenye wako nalia kule Kavumu, je, ni Wakongomani ama sio Wakongomani? Jambo mtangazaji Papa Rajabu. Mie nasimama leo, napenda nikwambie hivi. Wale wote watu wenye wanalia kule Burundi, aseme sie tunapenda turudi kwetu, tunapenda turudi Kongo,
serikali iturudishe, serikali hivi na hivi. Wale wote si Wakongomani. Hiyo kambi ya Kavumu, wanasema kambi ya Kavumu iko nalia Wakongomani, eti Wakongomani wanapenda Tshisekedi awarudishe kwao. Si Wakongomani, bali ni Wanyarwanda wenye wako kule kambi ya Kavumu. Kule kuko kambi 4 za Wanyarwanda kule Burundi. Hapana hizi za sasa. Zile kambi za tangia kitambo za zamani, benye walikimbia tangia vita vya 96, wako kambi za Burundi. Na Moise Nyarugabo alitembelea kambi zote zenye kwa Banyarwanda. Alitembelea kambi zote za Burundi, zote za Kenya. Anaenda na sensibilize Wanyarwanda warudi Minembwe. Bertrand Bisimwa alisema Minembwe na Uvira shakuwa yao inchi. Bertrand Bisimwa alisema hakuna mtu tena mwenye atapigana Minembwe. Bafulero bote basha kubaliana nabo kama batangoja Banyarwanda. Na bale bote benye banalia South Africa, turudie Bakongomani barudie Tshisekedi aturudishe. Si Bakongomani, ni Banyarwanda. Na Banyarwanda balenda ito na Moise Nyarugabo ndo alenda baita makambi. Alitembea kambi za Burundi, akatembea kambi za Kenya, akatembea kambi zote za Malawi zenye ziko kwa Banyarwanda. Aseme Banyarwanda barudie, baisha pata inchi yao Kongo. Baisha pata inchi yao Kongo, kumbe baambie Tshisekedi abarudishe. Si Bakongo, hakuna hata Mkongomani mmoja. Wote ni Wanyarwanda. Wako kule. Wote ni Wanyarwanda. Wanapenda warudishwe. Njo aseme Tshisekedi alirudisha Banyarwanda Mkongo. Si Bakongomani, bale ni Banyarwanda bako nalia barudie. Hakuna hata Mkongomani mmoja mwenye konalia kule mwenye arudi. Hiyo kambi ya Kavumu, mimi nilikaa hemu. Amuko Wakongomani? Bakongomani ni 1 kwa 10. Utaweza kukuta nyumba za Wanyarwanda 20 hapo, utakuta nyumba Mkongomani 1 pale. Kila avenue utaingia. Na bale benye bakweko bajalia kutoka. Lakini benye banasema batowe ni Banyarwanda. Njo bako nadanganya Tshisekedi aseme tutowe, turudie kwetu, tunalia sie turudie kwetu. Kuko Mkongomani hata umoja mwenye anataka arudie. Bote ni Banyarwanda. Njo wanataka barudie kwao, baisha achiwa inchi yao ya Minembwe na Uvira na Baraka, isha kwa inchi yao, barudie kwao. Ni Banyarwanda. Musidanganye president, ni Banyarwanda. Akuko hata Mkongomani hata umoja mwenye anapeta arudie kule. Hakuna. Bote wanapenda barudie ni Banyarwanda. Kupitia nini? Kupitia sensibilisation yenye Moise Nyarugabo alienda bambia makambi. Njo wanapenda sasa barudie. Aya, tukiachana na hilo swala kutoka Kavumu huko Burundi, jamani, ni kweli kwenye makambi yenye huko nasikia malalamiko ya kambi ziko na miaka na miaka. Wengi wenye wako nalilia kurudi Kongo, rudi Kongo. Kongo waende wapi? Ni Wanyarwanda. Wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajifanya kuwa ni Wakongomani. Wengi walitokea mkambi za Rwanda. Sawa? Wanakuja. Na hivyo kutaka kujaribu kuranverse vitu, kuongelea vitu tofauti na jinsi vipo. Lakini huu ukweli ni ukweli ambao uko na maana yake ndani. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini sana hapa. Si refugee. No. Kila watu wanafanya kile ambacho wanaweza kufanya. Tuingilie swala la Kamanda Dawa ya Panya kutoka Mvuma wa APC ambaye anaongozwa na Bwana James Fika Adui. Alikuwa na haya pia ya kuzungumza. Kufia mateso na bandugu yetu bazalendo malgré difficulté ya gouvernement yetu. Mwangalie namna kuproteger population yetu. Hatuna na besoin kutesa population yetu. Bakaaja Kamituga banalia sana. Mabariere napita bwingi. Bandugu yetu Kamituga mupunguze mabariere. Bariere ya muko naweka bariere 5 mu 5 metre mshako ka 5 bariere. Na ile bariere mko alipisha 20,000. Maana yake mtu kusema apita tu ile facile. Areja kuisha time yote isha pale. Tunalomba bandugu yetu benye bako pale Kamituga mujeshimie. Kula iko kwenu mwe peke, tutakuya kwenu tutamalizana. Ifaa tukue na mapendo. Muzalendo wao kutekateo raia, muzalendo wao kuproteger raia.
Na hapa sasa guverneme kwa na kweko ndio kuwakaribisha kuwadibisha mzuri wenzetu wazalendo. Mimi mnashinda wanapigana vita mnekalaka hata mabariere wa ndugu muachana vile vitu. Mko mnadharaulisha guvernema yetu, mko mnadharaulisha kwa kazi ya kizalendo. Tulikuwa napiganaka zamana, tukukuwa na mabariere na tunaishi. Unakuwa naweka barriere na kumlango yako tuko na sila, unaweka barriere. Inakuwa ni rebellion, inakuwa ni kizalendo tunakuwa. Tunabambia kule mjeshimie. Na kila mwenye anafanya eti ya kaseri. Sasa kama tunakuya kule la guvernema na kuya kule. Mwenye kama musilombe buluma na kuna kukimbia mpori utakutana na shiba zalendo bafanye bazalendo tutawapiga. Mwenye konaongea hapa ni komanda dawa ya panya, komanda de operation konaongea. Benzetu bazalendo wenye mko kamituga, mimi nasema mnatesa watu kule population alia sana. Mimi siko mzalendo waseme wa Uvira tu wa Bukavu wapi, niko mzalendo Kongo mzima. Napata sema raia yote yenyewe nateseka. Bandugu wakamituka wanalia sana. Mujeshimie ile mabariere ni mave bariere mko naeka mave mi. Mujeshimie nayo. Sino guverneme kwa nekala chini. Batake kubanyanganya masila mwe bote mko na masila. Mwe wenye mnachita bazalendo wafo bazalendo. Biko nakuya banyanganya masila ndo yangu message na kia kubapatia hii. Hii message yangu mimi natuma kubenzetu bazalendo wenye wako kamituka. Mubatumie hayo. Sai guverneme kwa nakuya kule kubanyanganya ile maminisho yenye mko nayo. Na mema yenu yote mko nayo. Muko bafo wazalendo munatesa batu, mimi nasikia batu wanalia sana kamituga. Mujeshimie na ile tabia mko nayo. Mutakosa kukimbilia. Msikuwe mkiko kutukimbilia kwa sehemu kubwa mtuprotege. FARDC anaanza kutuataki. Hapana. Hatutaingia kati, tutawata wapige. Munateka kasera raia, munatesa raia. Mabariere na kumulangwe na kupua mnyumba, munaweka bariere. Mujeshimie na vile vitu. Kama uko mzalendo ukamata silaha juu ya bariere, twende muvita. Tunabalomba bandugu yetu babinyuko kamituga, mujeshimie. Munatesa population nalia sana. Mabariere ko mingi sana mubalabala, mujorganize. Munapenda kuweka bariere, kila mtu komanda anaweka bariere, kila komanda anaweka bariere. Mutatesa raia yetu na mwisho banakuwa desina si bazalendo kusema ke atuko bavuke bazalendo tuko bamwizi sie bote. Juu wanasemaka mtu mwa kinyamba wala soda mwa kinyamba wanasemaka ni basoda yote balinyamba. Wewe kama unafaa mwizi kule ni maana wanatuita si bote jina bazalendo wanakuwa bamwizi. Tunabalomba mjeshimie usizarawishe jina kizalendo. Mimi mwenye niko nangapa sina na financement hata moja kwa gouvernement. Makuta hata itoke sitoke sikuangali siko kule. Mimi kwa mada dawa panya siko kwa makuta ya gouvernement. Nipate nikose basoda wangu watalala na tunakucha na tunasonga naye tunampiga adui. Mimi shida kwangu nipate lisasa kupiga adui. Sina na shida kusema ninapigania makuta. Kwa na muye kama dossier yenyewe nakuwa hapa ni yakia kubanyanganya masila. Mujirefere benzeni ba Mwenga. Bandugu ba Mwenga walibanyanganya masila na bakaweka vyo wakawapandisha wapi Kinshasa. Banyanganya masila walikamatoa wakapeleka wapi Kinshasa na mweye. Musijisabu, kamituga tunabambia musijisabu ile fasi munatesa population sana. Mujeshimie. Kesho mtatuona pale tutakosana inakuwa sema tunaanza kuona sepeje kushepeke. Ile ndio tiaizo ya kuisha bandugu yetu bakongomani. Kama mwisha kwa na damu ya M23 mtuambie. Raia nalia sana, mabariere yanapita bwingi. Tunatesa population tujua nini? Na kama kuna changia FARDC mule mwele mabariere nabo bajeshimie. Kama kuko parmi FARDC na banaweka mabariere mule nabo bajeshimie. Kama gouvernement atigale na yule bitu batakamatwa wanabebewa Kinshasa wanaweka ndolo. Munatesa raia jua nini? Tuko juu ya raia. Tunakufia juu ya raia na tunakufia juu ya nchi yetu. Ulikuwa tutabateza ukidiskita na mtu unampiga risasi unamuuia nini? Kumakuta yake unamuuia nini? Unaenda kumsaidia kutafuta. Kama unaona utaweza kazi ya kizalendo, tia silaha chini, itala kwako fanya kazi yenyewe utaweza. Ndugu yangu tujeshimie ile tabia tuko nayo. Tulikamata silaha ya kutetea pei yetu na kudefend pei. Tunakuwa ni kukamata silaha ya kutetea population yetu. Hivi na vitu vya bien. Hebu tujeshimie kwanza ndugu yangu wa Kongomani.
Bandugu yangu bazalendo, s'il vous plaît, tujeshime na tabia tuko nayo. Ni tabia mbaya. Wandugu zangu, ninashukuru ni commandant d'opération wa mouvement ya APC inaongozwa na General James Sekadou. Commandant dawa ya panya. Mungu awabariki. Ninashukuru sana kwa kuona Mungu anatupatia pumuzi. Na kama tukungali hai, tuko juu ya raia yetu na tuko juu ya kutetea population yetu. Hatukukamata silaha juu ya kuangalia mabaya yenye yanafanyika tukale kimya. Tulikamata hii silaha juu ya kuproteger population yetu, juu ya kuproteger nchi yetu. Asante, Mungu awabariki sana. Na waze message muipartager partout na mupartager ba viongozi mlioko kamituka balio kama banakuya kuba désarmer. Kama na FARDC yenyewe inapuyele kitu banakuya kuba désarmer. Gouvernement tuko nakuya kuba désarmer. Bientôt la biko wataona. Hiki tuniko nasema sahi. Benzetu bazalendo bata ba désarmer maarme. Ndo habari na bapatia. Asante, Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, nafikiri tumesikiza mengi na mengi pia yanahitajika kuweza kuwa nazungumzwa kwa lengo la kuimarisha nchi. Kwa mimi naweza kumalizia tu hapo kwa kusema ni kwamba maneno ya malaya, mwanamke malaya, yanakuwaga laini na matamu mno, lakini anakuvutia shimoni na ukianguka unapotea mazima. Hayo ndiyo maneno ya magaidi wa M23. Wasikudanganye, wasikulahai, wasikupeleke kushoto kulia ukaanza kuamini kwamba labda wao ndio wakweli. Hakuna ukweli wowote kutoka kwa M23. Hakuna reality, ndugu yangu. Nikwambie mara ngapi? Niko nakwambia hivi mara ngapi? Hakuna ukweli na hakuna nguvu yenye M23 iko nayo. Nguvu ya M23 iko ndani yetu FARDC. Nguvu ya M23 ni erreur tulifanya ya mixage na brassage. C'est ça la force ya M23. Mais à part of that, M23 haina nguvu ya kufaire face na FARDC yenye iko bien structuré, iko bien déterminé. Haiwezi, lakini tutaenda polepole na tutawafikisha mwisho tu. Asante sana, tukutane majira ya saa 12. Bye bye.